सोलार आम टाण है सब है संज है कौन हाथी आसूसी घर बाहरी पारुन आ कौन এই হাতিটা কোন সবବେଳେ আসে না কালি এই হাতিটা राति आम चिन्ह जाऊ आम तो घर बाहर রাতে রাতে হাতি আসে सदा रेगुलर ହାତୀ ଚଳପ୍ରଚଳ ପ୍ରାୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫସଲ ପାତି ହେଉଛି ବହୁତ ପ୍ରକାର ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ନଷ୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଫରେଷ୍ଟ ବାଲାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଭିତରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ରୋଡ଼ କରେ ପ୍ରାୟ ରହିକି କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ନାନା ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ସୋଲାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ। ଚାଷୀଙ୍କର ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଋଣ କରିକି କରୁଛନ୍ତି ଚାଷବାସ, ତେଣୁ ସେଇ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୋଲାର सोलार ଦେଇକି ତା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଉ ଆମେ କହିପାରିବୁ। से फसल सब माने हाथी नुकसानी कर देछि सब दिन आसी खाइकी तो केरी एबे सियाड़ जाकी जदी माने टिके देखिबे बरम भल हंता तेणु करज करा हैकी सब केरी ହେଇछि तेणु एभला नष्ट होइछि। आमे सरकार तरफरु ए जे आम तरफरु सरकार को आज्ञा सोलार दिया हैछि। सोलार दिया हैछि हाथी को कारण मला आमे सारा कहबो की।